From the Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his apostles, "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. And be shrewd as serpents and simple as doves. But beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues. You will be led before governors and kings for my sake, as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about what you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death. The father his child. Children will rise up against parents, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name. Whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes." The Gospel of the Lord. Pakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Manglingkod palihog. This talk was intended for last week. Di ba? Last week or the other week? The other week niya, burnout man. So, welcome to part 1 sa series na ito nga duha. The next and the last topic will also be a series of 2 parts. So, we still have 4, including tonight, 4 topics para matapos na ito ang series on Growing in the Spirit seminars. Yan na ta sa talk number 7, ha? Repairing wrongdoing. Okay. Kung sa may kilainan sa doing wrong versus wrongdoing, mura na magbaliktad. Mura na mag-rambol, ilyabe. Kung sa kilainan, kene. Doing wrong is an act in an inappropriate manner. Ano siyang doing wrong. Pareha na kung naghimo kag mahablang ka, unya wa nimo monitor ang sukod sa tubig, sa unsa pay sagol niya. Sige lang ka ukay-ukay, nalingaw ka. Pagkahuman, wala yun makaon, ay mo mahablang ka, murag papilit sa tabanog. Murag siya paste, no? So you did it wrong. Pero dili siya wrongdoing. Ang wrongdoing is specific human action and attitudes. Unya, sala na siya. Kanang wrongdoing is actually a sin. So dili parat kay a sin man, di ba? All problems are rooted in the world, the flesh, and the devil. Pero naa sa joy mga problema nga ang hinungdan atong mga wrongdoings. Mura magsangputanan ba sa atong mga wrongdoings? Naging karaan ba nga, magtuman sa gusto, magbayad sa gusto? Mura kanang cause and effect, good? No, not. Wrongdoing is particular form of sin. Wrongdoings can ruin friendship, marriages, families, Christian groups, etc. So this is the reality ng families, no? Nag-reunion tuod, kung mag-reunion, puros naiubos. Naiubos, kay laig batasan, kay kanang kuan, di ubang ka, tihik, kay noon sa man, hindi mo amot. Na ba? Nga, naruin hinoon ang spirit sa reunion because of wrongdoings. So it's a particular form of sin. So, kita nimo unsa effect, no? Tanawa ang sin nas tunga. So instead nga connected, na separated noon sila. Separated because of that form of sin called wrongdoing. And ang effect sa wrongdoing mo it disrupts our relationship with God and others. Importante with God and with others. That's why later, if we are going to do some kind of reparation, it's not only a reparation towards God, pero tapos ay reparation sa atong isig tao. Kaya maghimot ang reparation mo, umpisal, okay. Nimba ka na adlaw, okay. Sabay buhaton, para Ginoo ma-place good, mag-stations of the cross, mag-penitensya, okay. Pero what about your relationship with others? Kung saan mo na pag-repair? Masayon i-repair Ginoo. No? Kaya mo sakripisyo man lang ka. Nga Ginoo, di man sa reklamo. Okay idlas man
Ya plus na asa kay garbo. Ya di gini kay bawa na. Anto nga mga matay na mga tao wa gid mauli ang ilang maayong relasyon. No? Mao na siya. Wrongdoings can ruin friendship, marriages, families, and Christian groups. Pero, nga nung makaruin magini siya, Brad Bart, kay mahilig man tag-cover up. Kay bautang wrong na siya, ato din tabu-tabunan. Yung sa may cover up na to, kasagaran, excuse na to, diara. So, many Christians handle wrongdoing the wrong way. Wrongdoing pa, wrong pang handling. Wrongdoing and wrong handling. Ang sa may naka-wrong, kani. Avoiding the person wronged. Nakasulti kag di maon yung tawhana. Nakalibak yung ka. Nya kay bawo ka naaboto niya. Nya ikaw nga guilty, ikaw nagsugod, ikaw may mulikay. Kay mo man mulikay mahadlok magyugaw magkasata. O bitaw to si Adan pagkasaan ni tago. Yung nagino sa Genesis 3, Adan hain ka, nya tago ko Lord kay uwaw ko Lord. Ug nina Lord, may tago na uwaw ug nahadlok ka no. Kay nakasaman. Uberkamon gyud na nato kanang pag-avoid sa person wrong. Sunod, pretending it did not happen or hope others would not notice. Maragbiliwa ni mo ba? Pretend ka nga, way hitabo. Na, wala ito kabantay. Hindi lagi ni mo i-deal. Wala lagi kay move para nga ma-reconcile ang broken relationship. Katulo, trying to be extra nice to compensate. Magkita mo, hala, dalhan ni mo pagkaon, dalhan ni mo ka ng pastil. No, ni mo niya. Sige lang tagkaon na niya, wa madil ang kanang issue. Extra nice. Nabiday, uban, mga experiences ng married couples, alang sa mga di minyo, at least ma-curious mo. Siya, nanutis siya na ako sa kumbana. Nga murag, nagmilagro gina kumbana. Nga naman. Di man na siya ingon anak bitaw nga kanang romantiko. Kalit man siya kanang halug-halug na ako. Kalit mag-kiss. Mamatay na ba kanya kumbana yung ani man eh. Di aron di siya di may buon nga na siya kabit. Aron pa mo cover up na. Di ikaw sabi ko, kumbana nagmilagro. Saan na magiging na change of heart. Diba, di ay. Jadi lang bana pati asawa. Nasa mga testimonyo nga. Lang bana to sa gawas. Yung manawag. Siguro, ay instinct ng bana ba? Kulbaan. Yan, nanawag. Tuwa siya, tupad siyang kabit. Yung matubag pa, darling, honey, I miss you, I hope you are by my side. Pag umanarang yung kuya, niya. Later, testimony, kinagabuhagin sila niya. Siya, ni-admit gid sa iyan sa sang sulti niya, walay aso nga makumkum. So, kanang pag extra nice to compensate, no? Extra nice, tagaan pag extra rice, no? Dili siya na siya enough. It's a way of hallelujah. Okay. Asa may bugnod rin? Bugnod to rin na rin. Kawa man. Okay. Gilikayan mo ko sa bugnaw. Okay. Unresolved wrongdoing. So tonight, na tayo assignment ha. Kay, di ba, next week ako gapon, no? Mabato? At least doon ra nga itong part 2. Naamoy 1 week to identify, take note, write down. Thank you. Identify your wrongdoings. Okay, mauna ni. Ang resulta sa wrongdoing, maugid guilt. Pag naagani kay wrongdoing, bisang kung saan pa ni mo lingaw-lingaw, tanaw sa lida, lingaw-lingaw dihag sports, na ikaw ra usa, pag mingaw na ka, naagid ang guilt, dili gina ni mo ma-deny. Before ka matug. Kaduha, mistrust. Maglisod na kagsalig og tao. Kay, basin, kuan, buhatan sa ingon. Suspicion, kana. That is a sign nga na ay mga wrongdoing sina. Duda na inong ka, nya ka na ba magduda, mo nagbuhat mo na ang putak, nagputak mo ng itlog. O ba kay kabit niya kubanan niya? Sige, una na ngabit. No? So, yung nana, suspicion. Then fear. Kana yung hadlok ang may bawaan. Ikatulo, lack of confidence. Maglisod na tagsalig sa atong sigatao, manang naimuduol ni mo, lain mo una ni mo, iya, duol sa niya, mangutang sa diba? Nagahir, ba ni pa bayron? Huwag gini ka kibaw kung sa'y tuyo, ano niya?
Okay? So, mao na yung mga unresolved wrongdoings, no? I-check na nato, karong gabi nabataan na. Guilt, mistrust, suspicion, fear, o lack of confidence. Kung ang imong answer negative, congratulations. It's just a matter of time. Masantos na ka. Pero every now and then, nakakita na. So, kinala ato ginang i-deal. Matut pa sa Bible, 1 John 5:17. All wrongdoing is sin. But there is a sin, no, that does not lead to death. Death, mo ng sin that leads to death, mo ng mortal sin. Mortal means makapatay, no? At kamatayon. Sala nga makapatay sa atong spiritual life. Pero naay wrongdoing nga dili makapatay. So dili immortal. Mo nang tawag na to na venial sins, mo nang pardonable. Pardonable. Maginulsulta, nagpasaylo, simba ta, pwede na ta maglawat kay mapapas ng venial sin. Pero kung mortal sin, ato ginang ikumpisal. Kay patay naman ang atong kalagana, ang atong espiritu. Kinahanglan ma-reconcile. Kita mo nagingalan siya, sacrament of reconciliation. The priest being the representative of God and the church, we are separated from each other and we are separated from God because of wrongdoing. Through the ministry of the priest, mahiuli ta, ma-reconcile ta. So, sige naman tagis ko, wrongdoing. Gusto tag specific yun. Gusto mo? Sige. Wrongdoing refers to specific human actions and attitudes which distant a Christian's relationship with God and with others. Example? Kana. What pa example? Sunod na. Wrongdoing is a sin in the realm of actions. Wrongdoing always disrupt one's relationship with God. Wrongdoing is neither subjective nor relative. Ito i-define na. Sama na subjective, relative. Ang opposite sa subjective, objective. Na? Mayroon ka nga. For example, subjective niya, mayroon ka nga, ayoko tudluin unsay sakto unsay dili. Para nimo sakto, para nako dili. There are times nga ang atong mga choices labi ng mga untag restaurant, kada mo order ka mo man na imong choice, okay ra na. Pero magisgo tag truth o what is right, di pwede. Moingon ka nga, oy, para nako, para nimo ang green, go. Ang red, stop. Imo na. Para nako kanang green, stop. Nya kanang red, go. Nya imo na tumanon, mabanggaan ka simba ko. Di ba mada? Ang kamaturan di na subject nimo. Dawaton mo siya, di objective na siya. Niya pag yun, relative, in relation to. Moingon ka nga, everybody's doing it, it must be okay. Ayaw pag-agad. Bisan pag ang tanan nagbuhat, niya ikaw naliwa, niya ay mo gibuhat ang kabubuton sa Dios. Because truth is not relative, it is absolute. Buhatan na, bisag ikaw na lang usa. Ayaw pag-agad sa uban. No? Truth is truth. It is not subjective, it is not relative. It is objective and absolute. Wrongdoing is a sin in the realm of actions and attitudes. So, sample. Sample, daghan pa. Tardiness. Kanang magkalingaw kag galit. Magkalingaw kag galit. Lingaw-lingaw ra mo galit. Okay, maliit pa nagsa. Mahimo na mo siyang bisyo. Ang bisyo gani habit na, bad habit. Kung maliit kag kausa, kaduha, dili na siya kanang bisyo. Pero kada adlaw na lang kada semana ginagi kay late, bisyo na. The opposite of vice is virtue. Naghatag ka, dili pa ka generous niya, tagausa pa man. Pero habit na nimo magsikag panghatag, generous gyud ka, that's your virtue. So it's a habit, no, nga atong giform. Tardiness is not a good attitude and a good action. So kung sige ka tardi sa imong eskwela, absinan ka, most likely, behind ka sa klase, kasi ka late, exam, dili ka kapasar. Or absinan ka sa teacher. Sige ka katardi sa imong trabaho, kuya, okay, kag mamimuhan ka. Kanang Filipino time is not really good. In some countries, competitive ang Pilipino, no? Pero usahay sa promotion, mabihind. Tungutan, mo, sa may nakakuha ng Pilipino, bright man eh. Bright bitaw na. Pero kanang iyang time orientation, magsige na siya ka-late. And that is not acceptable here. So, nahimo natong kanang weakness ba ang atong Filipino time. So, tardiness. Unsa pa? Invasion of privacy. Kana, sad.
No? Ganang, anong tsugang labot man ka sa mga baga di ba na imo? Anong sige magkakutingkay ng mga cellphone na dili imo? No? Mangriyoso ka ba? Mananghid yung ka kay naman sa tayo rights atong privacy. Sampun, adultery is very obvious, and of course, murder. Dili na siya kompleto, daghan pa. Basta tanan nga sala, wrongdoing na. May wrongdoing nga mortal, may wrongdoing nga dili. Okay, so that's what we said ganina, no? It always disrupts one's relationship with God. Pero naisumpay. But does not always disrupt his relationship with other people. Na ba di wrongdoing, Brad, nga dili maka-disrupt sa atong relationship sa mga tao? Naa. But all wrongdoings disrupt our relationship with God. Example, entertaining hostile thought against another but keeps it to himself. Maglagot kang tawhana, daghang kay kung katahap, pero ka masulti niya. He does not know nga naka na. Tubangan sa Ginoo na wrongdoing na nimo. At tubangan ninyo, dili kay maay magay ka mo tabon, maay magay ka ang imong kuan ba? Pakitang tao ba? Or deep inside, di ka ganahan niya. Di mo gishow. So in that case, okay in your relationship. Pero sa Ginoo, dili na siya okay. Another one, neglecting a personal prayer. Maunang sa, kinsa na to, in confession na to, i-appeal na to na nga, Father, nawala na akong personal prayer habit. That's sin. Na you don't mind God anymore, di na ka maminaw niya, di na ka mutagad niya. Kana, no? So, it disrupts your relationship with God, but not necessarily sa imo si katao. They don't care, muampo kag dili sa inyo. Pero God cares. He wants to hear you. He wants to connect with you. Inom sa ko. Okay. Kinsa tong gipampis lang o diha. Welcome to the club. Wrongdoing is neither subjective, I think, or no relative, like most people think. It is based on God's objective standards of right and wrong. Sa Ginoo, pag moingon siya nga sayop jud na, walay justifications. Wala na further explanation. Sayop is sayop. Pag may black, white, wala na yung mga other shades na. Wala na yung mga off-white, mga gray, wala. Black, gina niya, white. Okay, misconceptions sa wrongdoing. Wrongdoings are not emotions. Kanang bitang kalit kag masuko bitaw ka kinakalitan ka, dili man siya wrongdoing. Kay emotion man na. Everybody has that. Ang Diyos, ang Ginoo na magana emotion. Gituwad sa Ginoong lamisa, sa temple. God is slow to anger, so nasa anger. Pero padugayon ni mo imo anger, ingon ani ni ang analogy, ang tanang emotions, especially anger, mura na siya tambal, Brad, nga para di ka mapanik, makakope ka, coping mechanism sana, masuko ka para di ka kay makulaps, no? Pero, na sa expiry date. Mo expire gani ka suko nimo, wag nga na ayaw na itinir kay mo tinir pa ka, that becomes hatred, bitterness, grudges, unforgiveness, which is not good for you. Ikaw pa kuno pa imong tambal nga expired. Na expiry date na ang Ginoo na suko, pero mao na yung si St. Paul, Ephesians 4:26. When you are angry, do not sin. So mag-ingon, do not be angry. Masuko mo yung tao. So ang kanang kasuko, kanang emotion, di na siya sala. Kaya naman kay ganlan og kanang reaction. Kanang reaction, imo na padugayon, mo nang response, imo na nang meditate bitaw, o deliberate na nimo. Sunod, temptation. When we are tempted, dili pa rin sa. Kung patintal ta, saan na? Mistakes. Tasayop kag lakang na tikangkang kasubako, dili na siya mortal sin. Kung pisa di ka, Father, nasayop jud kag lakang na, nabulintang jud ko, Father. Di man na sayop, mistake naman ito mo, sayop kag lakang. Pag sure, oy. Okay. Sunod. Actions not pleasing to others but which do not violate Christian standards of conduct. Na may uban yung unana, no?
Na mga tao nga na mga mannerisms bitaw, wala ba siya gi-violate? But there are some people nga di ganahan ng mannerism. Ako earlier, mag-preach ko sa una, wadyo ko kalabutan nga naaday ko mannerism. Hangtod nga doon gitaw ni sultin ako, Sir Brad. Ay, kisuko ha, mutan ako nimo, kaspahon ka? Iko ha? Ano man, ano ba istorya ka ba siya? Magkut yung ulo, magkut, wadyo ko iba, magkut ko sa oo. Hangtod nga gi-video ko, naagin ko tendency nga magsige pangawat sa oo. Munang karon dili na. Ako na ang tuson. Na-skandalize siya ng imong mannerism, pero wala man mo natuyo Wala man kayo violate nga kuha. So, dili na siya wrongdoing. Okay? Na substance. It's just the way you are. Di ko gunan sa mga nilaktan, kindang-kindang yung mukha limango. Di mo ko ka-straight mo, bila ko nilaktan yun. Di ba? So, ang nana. But remember this, one thing. Time alone will not repair the damage wrongdoing causes in relationships. Kaya pag ingon, malimot talaga na siya. After 30 years, 40 years, 50 years, dili. Pag wala tayo buhaton para mauli ang atong relationship, magpabili na siya ingon ana. Kita nga naibaw, kita ang mahimo ana. Kini nga to, wa kay ta kadungog ani sa una. I have not given this before. Especially ang part 2 na to, kay specific yung kaayo unsaon na to. And I will recommend you to watch some Christian movies, no? Para ma-ready mo for next week. Siguro ang uban nyo nakatanaw na sa War Room, that's about intercession. Or nakatanaw mo sa Fireproof, istorya na sa bumbero. Tanawa tong ilang relationship, iunsan na pag-uli, yung ana ha? Okay? So, di pwede nga, uli-uli ito, ngising-ngising lang tayo, nauli na ta, dili. Naagid ay proseso, naagid ay pamaagi ang saon. Yawar ba tamaanad na? Yung tanaw-taan nga movie mo, hilasan ba? Yung anaon din na. Pakahilak, iday ta. Okay, imo ginagika sa mga kasi makahilak, matats ko eh. Yung avoid man niya na, as much as possible, di ko ganaan makahilak ko. O, niya ka kay bawo, nga sa pagbuhanti mo sa ingon, daghang nihilak sa tago, tinuod yung naghilak. No? Time alone will not repair the damage. Wrongdoing causes in relationships. Okay, please stand by. Napatay time, so akong tiwasan na, akong kuhanon, padayonon. Napatay time gamay. Okay. Ganun. The actual process will be next week, ha? Okay. So we repair wrongdoing, kining duha ka words, familiar ka na ito ni. Repentance and reconciliation, R&R, dili na rest and recreation. Kaya balo naman tana ba? Pero ato pag yung taga-aglain yung paglantaw, what do you mean repentance? Unsa mo gina siya? Conscious decision to change a pattern of thoughts or action which has caused wrongdoing. Ang repentance, di na mo abot nga wa ka kaibaw nagrepent na di ka. You are conscious of it. No? It is a decision. Dili man, walay repentance, may tabo kung di ka mo decide mo repent. Okay? Ang term na sa Greek word is metanoia. Familiar ta sa word metanoia? The word meta means beyond. Muna na meta, Facebook, no? Metaphysics, beyond physics. Pag may kag-meta, beyond. Nous is a Greek word for mind. Metanoia is something that is beyond the comprehension of your mind. Kaya bang, nausap na siya nga, adik-adik man na. Di ba? Once an adik, ulos an adik, kita mo, lansang na diya. But that transformation, the change is something beyond our comprehension. It is grace. It is real. And it is an act of the Holy Spirit. Pero naakay consent, mo decide ka ni ana. Again, conscious decision to change a pattern of thoughts or action which has caused wrongdoing. Sa ato mga testimonies, mugawas gina siya. Unsa ko sa una, o unsa ko karon. Muna ako mga evangelizer sa community, naana sila PowerPoints kada usa nila. Ilag na testimony. My life before and after I met the Lord. So anytime nga tawagon, LSS karong Sunday, di ba? Ikaw testimony, ready na lang PowerPoint. Nagit sa workshop, kada isa nila. Nindot magkaya kayo sa mo testimony, bitaw ka nga, anak pagka magkarkar ko sa ganito sa una ko, sa ganito kalimot, magkaidugan, magutaw. Dito with matching ilang picture sa una. No, bata pa siya, giyon sa siya pagbuli sa una, nindot kita naon. So ready na, kada speaker na ako, nanagin na siya. Who am I? Ang tawag nila. Who am I? Muna nga sa ilang PowerPoint. Nga, mga testimony nga 15 minutes, 30 minutes, i-appeal naman sa LSS. Nga, mangita, may kinsa nga
testimony nga mo fit sa usa ka topic. Sa LSS, usa lagi ka testimony nga namin. Labing taas na 30. 15 to 30 minutes. So, importante na nga mahibaw gid ta nga naani na usab na to Of all these years of worshiping the Lord, naani na usab na to. And let's go back and remember and be grateful that it is grace from the Lord with our conscious decision to change. Ang true repentance, mura ni kalsada. Tanaw ang kalsada, na nituyok ka, pero ka mo agi sa the same road again. Ay na to, balik ka. Magbag-o na ka, di na ka gusto magsigig kahubog. Ayaw na to, balik ka, tumaimnanan. Kaya manawag mo itong imong mga inom. Magbag-o ka sa mga kinabuhi, pero agi na ka sa laing kalsada. Dili na the same road. Kaya tawagon ka, tagani kag tagay, na. Namaro ba na imong weakness? Kung na kay kabit, ayaw nag-agi dito sa apartment, nga imong gipuyo, imong kabit. Ganuan. Manawag mo na, hi, Michael. Ay, di na ako, praise the Lord, praise the Lord. Ayaw na, agi na kaglain. So, the act of taking a new path and deciding not to commit the sin again. In reconciliation, dugtong pag-usab, no? Kanang gap, kanang distansya diya, mapilot na siya. Because dati-rati mga kapatid, hawak kamay sila lahat dyan. Tapos tingnan nyo, wala na. So, to connect again, that is called reconciliation. The process through which a person responsible for wrongdoing restores damaged relationship. Mo nang restoration or reparation. Mo nang repairing. Kung nakakita mo, gani. Balik ko na ko, Basi guwa mo kabantay, ha? Basi guwa mo kabantay. Wow, kung guwa mo kabantay. Kana ba? Saan may nabantayan niyo? Crack sa bongbong, butangan lagban-aid. Musilbi din na. Pero, kanang permanentig yun nga pag-repair. Para nang ang imuhang faucet ito na nag-agas nga tubo, imo na baatan o kanang rubber. Siguro, temporarily, mo takwa na siya, pero kanang tubig man gun, mangitang isang glutsanan. So, ang long-term na solusyon na, ilisin na. Imo tibok tubo niya, ilisin nagbagong PVC. Ayaw na tapak-tapak. Na siya. Ang pag-repair, hindi kay anak lang, butang lagban, di mo lihok na, madaan ang banira. Ako rin imot. Okay. Kaya na mo assignment. Laruho na to niya. Okay. Kaya na, 4 basic attitude. Di nila tataman. Kaya oras naman, ha? I would like to emphasize this. The 4 basic attitudes. Walay mahitabong reconciliation. Number 1, pagwala ng eagerness to repent. And it is, first of all, a precious gift from God. Nagini kay feeling bitaw nga, ikarausa niya, na imurag buagdan ni mga, adtugwan, simbahan, may pangumpisal ron. That's the Holy Spirit. Ayaw balibari. Grasya man na. Ano man ko magplano mangumpisal, mga patuon mo ko simbahan. Holy Spirit na nagtawag niyo. So don't say no. Unsa man ang eagerness to repent, to undo evil and gain freedom. To live in righteousness. Sunod. Kamu na po ibasa kay mainom kong tubig. Wala ginibasa, iha nagtutok. Repentance is not a confession of worthlessness or an act of self-humiliation. It is instead an opportunity to grow in humility, submission, and love. Dili na repentance, ha? Amayin ka nga, wadyo ko'y ayo. So kung saan po na ako, bati dyo kayo ko batasan. Asus, maipay ko, hindi na lang ko diha. Dili man na ako, self-condemnation man na. Walay conviction niya na. Hinoon, on the contrary, imong isulti kung kinsa ka, I'm a child of God. No? I am special. Yung pa sa fire of God, gwapo kayo na lang declaration, blessings are chasing after me. Kanindot, I'm the light of the world, the salt of the earth. Man isulti ni Lord God, you are the light of the world, you are the salt of the earth. So, mo nang balik-balikon, makayon ka nga, man di ko, no? Yan panuway kayo, kay ayo, pati kay kagnaong, yabag kay kagtingog. Tuga-tuga pa ka diha, ilasilas ka lang. Ano ba ito?
Mo ito nitabo ni Judas. Pagkuan niya sa Ginoo, pagbaligyan sa Ginoo, condemn niya sa panuway. Kanya, dawal kayo siya. Mo itong naghikog. Pero lahi ito kong Peter, convicted siya sa Holy Spirit. Naa niya ang hope nga mabalik kagid siya. O nabalik kagid siya. So timan ay unsang klase of voice na madungog nimo. Is it condemning you? Is it telling you that you're worthless and you're good for nothing? That's not the Holy Spirit. Mulong sa gani kag pity party, many people will join you. Kabati jud kay kung tingog sa usaon oy. Bisig man luwa ko yabag. Paitas naman luwa yabag oy. Na din ay nuta naman luwa na din ko. Number 2, recognize sin as sin. Amo nang giuna ko ganina. Objective standard for right and wrong. Nya mao na nang gingan to examination of conscience. Mao nang imatod pa ni Parusyano siya. Kamo ba, kung pisal ganit mo, ayaw niyo gapil-apilin pare. Ganun mo din padre. Nabi upan mo ingon, Pader, bilisyon ni ko, Pader, kaya nakasako, Pader, na makakugyo ko, Pader, di ba? Natural mo ginabaka pamakak ka, Pader, di ba? Ikaw magani, maapil, mamakak, mabujiga ko. Paano ka pilapilon mo tao, may biliyo mo? Mga pisal, pabiga mo. Ritso-ritso lang siya usaha. Naunsa mo na mga tao. Mga mong man, ritso, state your sins. Ayun na daghang istorya. Luuya, putos pare. Ikabita, Pader, natural mo na makak. That's justifying, no? 3, personal responsibility. Ganang ko ano, Ganang. Take responsibility for your actions and don't blame others. Ako atong tendency mo siya mugod. Siya mo ginakaingon. Nga pato siya, di ko yung nani. Iya mo ko gitintal. Iya mo ko gitunulan. Ug tagay. Itunol naman ka na. Pwede ba kang balibad mo yung kagpas? May magitingal ka man. Gitingal ka. Nga inom ba? Inaw. Mula man. Pag dawat, di mo imo ng responsibility ni dawat ka. Amen? Sa hallelujah. Sa mga personal responsibility. Naagid tayo tulubagon, nasa tayo accountability. And then, accept God's love because He is merciful. So for your assignment for next week, ilista lang ang imuhang mga mahinumduman by the inspiration of the Holy Spirit, relationships nimo nga kailangan itong i-repair. Imo bang relationship sa imong sister, sa imong mama, na abo mo igap sa imong papa, tagsarong kita. Unya bikil-bikil dahil, gani istorya, bikil, supo. Ano ganin, hindi ka nga uli. I know. Nanay yung ano eh. Yung limong-limong lang ta. Bahala eh, mag-permitting ko ha. Bahaga na gabi ko mag-permitting. Di lang ko kita anong naong sa akong kuwan eh. Alam mo, naaman na, di mo na pwede kinira. Cross ba yan eh? Vertical, horizontal. Jesus saved us by the power of the cross. Ano mga rosta? Ya puro Ginoo lang dito, puro Ginoo wala ni. So di na ni cross. Unsa man ni? Puste. Pustira. Usara ba itong itanaw? Ayaw yun take for granted ng relationship. So next week, mauna ni ang pinaka-steps. And we will have to do that. Pero, may assignment mo ha? Mga ko niyo. Ayaw ka bala ka, di na ko na siya kuliktaon. For you to be ready, after next week's input, buhatan nyo na pag-ugma within the week. Pero identify usa. Not only outside, not only family, basing naapo na din eh. Naapo tayo mga relationship din eh, nga na di maayo, no? Yeah, mag-abot-abot ang isingisi na lang ta, pero wag kita matarong bitaw tag kanang dili kita ingon og one heart and one mind. Ana, so we are humans and we need this. Ug unsaon na to na balik mo next week. Hallelujah. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Thank you so much, Lord, for the inspiration. Thank you for the input, Lord, and the talk on repairing wrongdoing. All of us, Lord, need to know this. All of us, Lord, need to do something to repair our broken relationships. We're humans, we're easily hurt. We are wounded people since the start. Some of us were bullied at school, so family. Daghan kay mig naagian, Lord. Daghan kay imong mga na-encounter nga pag baby ay rejection and all. And some of us still are struggling sa akong pag-cope sa life despite ana. And once and for all, O Lord, we want to fix all of these relationships while there is still time. We pray for the grace, O Lord, that we'll be able to look forward for next week and be ready
for the specific steps. In the meantime, we would like to do our assignment this week and watch the movies about repairing wrongdoing. Be glorified the Lord. I offer to you, Lord, my mission in Mindanao at 3 o'clock in the morning, unya. Tuwan ako sa airport. We'll take the earliest flight to Butuan and Agusan Sur 2 days. And also the input on Monday for the ACRIS. Then there will be many people who have signified to attend, especially the reawakening speakers will be attending. Salamat gigay Lord, bisag dili mi worthy, pero you keep loving us. You did not give up on us, and you have really high hopes for all of us. And we don't want to disappoint you, Lord. We don't want to. We want to glorify you and to make you happy. So God, be with us and bless us. This we pray and we ask and thank you for in faith, in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.